देखो आज हम कौन देखा जे योजना आयोग माने प्लानिंग कमिशनर कहले कौन बुझ एटा हमर कौन जे इंपोर्टेंट हमर कौन जे चैप्टर अटे जोडा आपन कौन जे ध्यान से देखिया पे मिली पड़ी आमे कहबा जे प्लानिंग कमिशनर माने कौन योजना आयोग माने कौन देखंतु आपको तमे पॉलिटिकल साइंस रे मत अंतर्भुक्त करि परिबो इकोनॉमिक रे मत करि परिबो आपन हिस्ट्री रे मत आपन कौन जे इंप्लीमेंटेशन करि परिबो जे योजना आयोग माने कौन देखंतु योजना आयोग माने देशर अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करबा पाए जेपरि हमरे म आपन कहबी जे आपण जदि कोनसी प्रकार जदि भोजी कार्य करछन्ते किबा आपण कोनसी प्रकार जदि सभा कार्य होउची किबा आपण कोनसी प्रकार जदि कोन जे आयोजन करया नै जाछन्ते आयोजन करछन्ते तेबे से आयोजन करबा पूर्वरु आपण कोन करछन्ते आपण जे से आयोजन रे केते टंका लागिवो कोडा को मुख्य भूमिका म देबी जा फले मोर कोन आयोजनटा भले परिबो माने हम गोटे थरे कहि परिबा जे आमे योजना प्रस्तुत करछन माने बजेटिंग आमे करछन कोड हमर केते टंका आसीबो कोड केते टंका आमे देबा एवं हमर कि बळे आबरे संपूर्ण रूपे कोन भलो भाबरे हमर जो सभा हो किबा भोजी हो किबा हमर जो जा प्लानिंग करछ ता जे परे हमर कोन भलो भाबरे हेई पारो सेटा को आमे कोन करछथि आगुरा बजेटिंग करछथि सेपरि भाबरे ही देशर अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ करिया पे मिलिगिरी आमे कोन करले जे योजना प्रस्तुत करिबा आरंभ करले प्रत्येक कार्य सफल हो पारिबो सेठी जेते बेले आपण कोन करिवे जे योजना प्रस्तुत करिगिरी ही प्रत्येक कार्य करिवे तेनु करिले कोन जे भारत रे मध्य रे निज देशर अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा पई एवं डुबी जाइथिया अर्थ व्यवस्था को बाटू गानिया पई एवं लोक मानकर आवश्यकता पूर्ण करिया पई लोक मानको रोजगार देबा पई सरकार कोन कले योजना आयोग प्रस्तुत कले जेपरे हम कहबा योजना आयोग केबे गठन हला गठन केबे हला 1950 मार्च 15 हला हमर आपन को प्रथम क्वेश्चन पचारिबे जे योजना आयोग गठन केबे हला गठन हला हमर केबे जे 1950 मार्च 15 तारिख दिन हमर कोन हला योजना आयोग गठन हला हेले एहा गठन करिथिले किए हमर गठन करथिले किए जवाहरलाल नेहरू हेले जवाहरलाल नेहरू सेही समय को भारत कोन थिले जे पीएम थिले तांको द्वारा कोन हेतिला जे योजना आयोग गठन करा जायतिला आपण मन रे आसीबो जे जवाहरलाल नेहरू ताके से क देथिले ना को देशर से ढांचा को देखि करथिले देखंतु आमे यूएसएसआर कोन जे यूएसएसआर आगुर से कोन करथिला जे पंचवार्षिक योजना माध्यम रे 5 वर्ष को थरे योजना प्रस्तुत करी निज देशर अर्थ व्यवस्था को से कोन करथिला सुदृढ़ करथिला तांको ठो आमे आनिथिले एवं सेठी यूएसएसआर थाने की करथिले ना स्टालिन करथिले के करथिले स्टालिन जोसेफ स्टालिन तेणु करी रशिया होची एकमात्र अर्थ व्यवस्था जे कि प्रथम विश्व युद्ध हैला द्वितीय विश्व युद्ध हैला केबे भी मध्यले तार अर्थ व्यवस्था कोन डुबी नाही जवाहरलाल नेहरू बोले इमिति से कोन करथले जे तार अर्थ व्यवस्था डुबी विश्व सब अर्थ व्यवस्था डुबी होला एपरि कि अमेरिका इंग्लैंड अर्थ व्यवस्था डुबी होला तार डुबिलानी सेठी जे देखले जे कोन जे यूएसएसआर कोन करथला जे 5 ईयर प्लान करथला 5 ईयर प्लान अनुसार कोन करथला निजर अर्थ व्यवस्था को चालू करथला माने 5 वर्ष योजना करी कोन करथला से निजर अर्थ व्यवस्था को कोन करथला सुदृढ़ करि पाथला हेले आपन आउडे क्वेश्चन पचारियो जे योजना आयोग माने प्लानिंग कमिशनर चेयरमैन के अटते चेयरमैन के रहउछन देखो एटा त हमें कहन रशिया थरा में आनिले हमें भारत रो पछती ले चेयरमैन भारत के रहबे प्रधानमंत्री रहबे योजना आयोग चेयरमैन के रहबे ना प्रधानमंत्री होचदी कोन जे योजना आयोग चेयरमैन अटते आउ एटा हमें कोन कहछन जे केते वर्ष थरा एटा करा जायथे ना एटा कार्यकाल केते वर्ष कार्यकाल केते वर्ष जे 5 वर्ष होला कोन जे कार्यकाल माने 5 वर्ष को थरे हमें कोन करछथि योजना प्रस्तुत करछथि एवं हम देशर अर्थ व्यवस्था रे कोन गोटे मतलब गोटे कोडा बोले गोटे कोन क्षेत्र का हमें मुख्य भूमिका दोछथि बाकी क्षेत्र रे मते उन्नति करछथि किंतु गोटे क्षेत्र को मुख्य भूमिका देई हमें कोन करछथि जे तार सर्वांगीन उन्नति पे गेली हम चेष्टा करछथि हेले एति आपण बुझी पाथि जे योजना आयोग गठन कि बेला पर हेतला भारत रे योजना आयोग संस्थापक कि अछंती जवाहरलाल नेहरू गठन के बेइतला ना 1950 मार्च 15 रे केउ देश द्वारा अनुप्राणित हेई करथिले ना यूएसएसआर योजना आयोग जनक जति आपन पचारला आपन कोन कहबे जे जोसेफ स्टालिन को देश रे थिले यूएसएसआर बता से देश रे ना कोन माने भांगी जाई से रशिया तार वर्चस्व काम करछि योजना आयोग चेयरपर्सन के पीएम एटा गत वर्ष परीक्षा पचारथिले कोन जे योजना आयोग चेयरपर्सन सभापतित्व के करिथन
ନା ଆମର ପିଏମ କଥା ଆର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ এইটা ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ। ହେଲେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ନାହିଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇନି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶରେ କଣ ଯେ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଅଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ PYP ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ। ପ୍ରଥମ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ କୋଡର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବୋଲି USSR ଭଳିଆ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ପଢିବା। ପ୍ରଥମ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ଆମର ଭାରତରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଇଥିଲା 1951 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା 1951 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସରିବ କେତେ 5 ବର୍ଷ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 1956। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ହେଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ଲେଖିଦେବେ 1951 ରୁ 56 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଏ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କାଉ ଦେଇଥିଲେ କାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କୃଷିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କାହାର କୃଷିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଯେପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହାକୁ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଏ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ଆମେ କୃଷିକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ କେন ଉନ୍ନତି କଲେନି କି ସବୁ ଯାକ ଉନ୍ନତି କରାଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାଉ ଦିଆଲା କୃଷି। କଣ ପାଇଁ କୃଷିକୁ ଦିଆହେଲା କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947 ମସିହାରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ହେଲା କଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ କାମ ଅଟେ। ଯେପରି ଆମେ କହିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବସଗୃହ ହେଲା କଣ ଯେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତିରେ ନିଜର କଣ କରିପାରିବେ ଯେ ଅଂଶଦାନ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଭୋକ ପେଟରେ ନା ପାଠ ସମ୍ଭବ ନା କି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ କିଣିକି ତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କଲେ କୃଷିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମିଳିକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଏହି ଆମର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା କଣ ହେଇଥିଲା ସଫଳତା ବି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏତିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ 1951-56 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆର କଣ ରଖା ହେଇଥିଲା ନା କୃଷି ରଖା ହେଇଥିଲା। କୃଷି କି କଣ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଉ ଏହା ସଫଳ ହେଇଥିଲା ନା ବିଫଳ ହେଇଥିଲା ଏହା ଆମର କଣ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଠିକ କଲେ ସଫଳ ଭୁଲ ଯଦି ମାରୁଛି ମାନେ ସେଟା ଆମର କଣ ହେଇଥିବ ବିଫଳ ହେଇ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ସେକେଣ୍ଡ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ଏହା କି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପଚାରିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ 1956 ସଚି ମାନେ 56 ଆରମ୍ଭ ହବ 56 ରୁ 5 ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 1961 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେବେ ନା 1956 ରୁ 1961 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଆମର କଣ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଟେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କଣ ରଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା କଣ କୃଷିର ତ ଉନ୍ନତିକରଣ କଲେ ଶିଳ୍ପ କଣ ପାଇଁ ନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ତ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷି ହେଉଛି ଆମର କଣ ଯେ ସବୁଦିନ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି କିଛି ସମୟ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲି ତାପରେ 3-4 ମାସ ବନ୍ଦ ଆମେ କଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରି ଶୋଉଛନ୍ତି ଶୋଇଲେ ତ ଦେଶ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ ହେଇପାରିବନି। ହେଲେ ବାକି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ କୃଷିରେ ହିଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇପାରିବ କି ଶିଳ୍ପରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କଲେ ଶିଳ୍ପକୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ କଣ ଦେଲେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ନାହିଁ କି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାଉରକେଲା କଣ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ କଣ ଜର୍ମାନୀର ସହାୟତାରେ କାହାର ଜର୍ମାନୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଆମର ଲୌହ ଅସ୍କ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଯୋଉଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଆମର ବାହାରୁଛି ଷ୍ଟିଲ ଆମେ ବାହାରୁଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କଣ ବଡ ଆମର ଷ୍ଟିଲ କମ୍ପାନୀ ନା ଆମର ଗୋଟେ। ହେଲେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିତ ଆମର ମିଳିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଏଇନେ କାମ କରୁଛି। ହେଲେ ଏହାର ତଲିପଚାର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ସହାୟତାରେ। କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଏହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ନା 1956 ରୁ 61। ଇଏ ସଫଳ ହେଇଥିଲା କି ନା जो डबल डी बाजिला माने कौन ये हमर कौन जे सफल होइतिला ये हमर कौन कोनसी प्रकार असुविधा ही होई नथि। लेति आपण बुझिले सेकेंड 5 इयर प्लान
तापर आम आसला कौन जे थर्ड 5 इयर प्लान थर्ड 5 इयर प्लान देखो आपण भी मतलब कौन करंतु जे मन रे रखी एमती लिखिया चेष्टा करंतु घोष विद्या एवं कौन जे देखि देखि लिखिया समाधान कौन जे भूल अटे मन रे रखिबे बुझिबे तापर गोटे पॉइंट लिखि लिखि आपण के देखंतु एथु आपण 5 मार्क कंफर्म आपण पचारि पार पचारि माने कोन पचारि पई मते तेनो साइज रे देखंतु थर्ड 5 इयर प्लान तापर से आपण कोन थर्ड 5 इयर प्लान देखो ये 61 रे सथिला हेले ये 61 रे आरंभ हबो को वर्ष जीवो 5 वर्ष के दउ 66 वर्ष पर्यंत जीवो कोन असुविधा नहीं पता देखि यार लक्ष्य कोन देखंतु एठारे हमर लक्ष्य कोन जे उभय कृषि एवं शिल्प उन्नतिकरण करिया पे मिलता उभय उन्नतिकरण करिवा कृषि रै मध्य उन्नतिकरण करिवा प्लस शिल्प रै मध्य उन्नतिकरण करिवा हेले उन्नतिकरण करिया पे को हला यह सफल होइतिला कि सफल नहीं ये कोन हेतिला सफल होई नथिला ये विफल होई जाइतिला अपन बेले केन पई विफल होई जाइतिला देखो एही समय रे हमर कोन हेतिला जे 1962 मसिया रे चाइना सहित हम युद्ध करथिले आ 1965 मसिया रे कोन हेतिला पाकिस्तान सहित हम युद्ध करथिले हेले युद्ध करिया परे हमें अधिकांश ध्यान क्यों देले जेपरे हम चाइना सहित युद्ध जितिबा एवं पाकिस्तान सहित युद्ध जितिया पे बेली हम कोन देले अधिक ध्यान देले जा फल हम सब प्रकार केंद्रीभूत जति टका पैसा थिला सब जगह हम कोन जे ए दुईटा जा युद्ध रे हम कोन करथिले लगाइछले आ एही समय रे 1965 मसिया रे हम कोन जेतिला देश रे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति मध्ये लगा जाई थिला केन पे लगाइथिला कोन पे युद्ध होतला देशर सब जगह क्षमता का पाखे रखा दरकार केंद्र सरकार पाखे रखा दरकार तेन पर एठी हम अधिक पैसा लगेले आ 1964 मसिया रे हमर कोन पीएम हमर कोन थिले जवाहरलाल नेहरू कर कोन थिला मृत्युवरण करथिले आ एठी हमर 1966 मसिया रे हमर कोन जे लाल बहादुर शास्त्री कर कोन थिला एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री तास्केंट ताकर कोन थिला तास्केंट एटा मु आपन कहिथिली आपन देखो वैदेशिक रीति रे पढला सी कहिथिली भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 सॉरी 1965 मसिया बेलू तास्केंट थारे जाइथिले जो कोन करिया पे जे जो समझौता करिया पे सेठी तांगर कोन विश्व माने विश्व खाई खाई मर जाइथिले कहउछन कि विश्व खाइछि किंतु का हमें जान जे देखन जे से माने भूल बुझावड़ा करी मार दैछन तास्केंट थारे हमर लाल बहादुर शास्त्री कर कोन मृत्यु घटिला तेन करी एही योजना हमर कोन हेतिला फेल मार जाइथिला अथे दुईटा प्रधानमंत्री कर हमर कोन एठी मृत्यु भी मध्य देखा पे मिलला आपन परीक्षा रे पछारिबो जे एपरि केवल पंचवार्षिक योजना अछि जेउथिरे कि भारत को दुईटा युद्ध करियो पड़थिला आपन कहे तृतीय पंचवार्षिक योजना आ दुईटा प्रधानमंत्री कर मृत्यु भी मध्य देखा पे पड़थिला सेलाई मध्य आपन कोन केबे पंचवार्षिक योजना 3 हमर कोन फेल हे जा फल रे दुईटा युद्ध करिया फल रे भारत अर्थव्यवस्था पूरा डुबी गलाई मध्य तेणु करी भारत कोन मिला जे ठीक अछि वर्तमान कोर्स वगैरह में कोन जे पंचवार्षिक योजना बनैबा नाही किछरा रेस्ट दियो जेपरे आपण अधिक खर्च होई जियो बेले नेक्स्ट टाइम आपण खर्च करछ देखि ए पंचवार्षिक योजना करिया बेले खर्च हो ना नाही हबो तेणु करी भारत कोन देला निजर योजना को किछि दिन पे मिली ब्रेक देला जाहा हम कहले योजना अवकाश नहीं कहले कोन कहले योजना अवकाश आमे कोन कहले जे योजना अवकाश कहले केते नंबर योजना अवकाश फास्ट आपण आगु अछि कि देखन तो देखिए आगु अछि ना नहीं योजना अवकाश प्रथम योजना अवकाश हमर के बेला देखंतु ये 66 आरंभ होतला 1966 रु 1969 मसिया पर हमें कोन कहले कोनसी प्रकार योजना बनैले नाही उन्नतिकरण करले किंतु कोन हमें कहले जे एटा को हमें लक्ष्य दबु सेटा को हमें लक्ष्य दबु सेटा को हमें लक्ष्य दबु एया कि हमें कहले योजना अवकाश हमें करले तापर हमर असले कोन जे फोर्थ पंचवार्षिक योजना केता छिला फोर्थ 5 इयर प्लान देखंतु फोर्थ 5 इयर प्लान से तो हमर प्रधानमंत्री के थिले आपन पचारियो से तो हमर पीएम थिले के इंदिरा गांधी थिले आ फोर्थ पंचवार्षिक योजना रा कार्यकाल केते देखंतु ये 1969 मसिया रे आरंभ हबो आ 1964 मसिया पर्यंत कोन ये जीव वर्षबार असुविधा अछि आ या लक्ष्य कोन थिला जे नारी सशक्तिकरण कर परिबा हम कोन जे तापर जेपरे आपरे लोक मान रोजगार दिया जीव नियुक्ति सुयोग देबा लागि मतलब कोन रखाला प्रावधान रखाला आ एही ठारे ही हमर कोन कराइतिला जे एही पंचवार्षिक योजना रे ही 1969 मसिया रे 14 बैंक को कोन करला राष्ट्रीयकृत कराया अपन राष्ट्रीयकृत माने कोन राष्ट्रीयकृत माने कोन जे 14 प्राइवेट बैंक को कोन करला गवर्नमेंट कराया
ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆମର 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକୃତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆପଣ କଣ ଦେବେ? ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ 14ଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକୃତ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ସଫଳ ହେଇଥିଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବିଫଳ କରିଥିଲା। କେଉଁ ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ହିଁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆମର ଆସିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ବାଂଲାଦେଶରୁ ପୁରା ଭାରତ ଉପରେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତ ଭିଡିଓ ବନେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅବକାଶ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲେ ତାକୁ। ହେଲେ 1971 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତ କଣ କରିଥିଲା? ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି କଣ ହେଇଥିଲା? ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ଆମକୁ କଣ ଯେ ଦେଇପାରି ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଆଉ ଆମର କଣ ଫୋର୍ଥ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିବାର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯେ ଫିଫ୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଫିଫ୍ଥ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଫ୍ଥ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ଆମର କେବେ ହବ? ସେ ସରିଥିଲା ଆମର କେବେ? 1964 ସରିଥିଲା। କେବେ ସରିଥିଲା? 1934 ରେ। 1964 ହେଲେ 64 ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଯିବା ଆମର କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ 1969 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ହେଲେ ଫିଫ୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର କହିଲେ ଜାତୀୟ ଜଳଲେଖାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଲାଗୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଏଇ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଫିଫ୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ପଞ୍ଚମ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଜବାହର ରୋଜଗାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଥିଲା? ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଇଏ ଆମର ସଫଳ ହେଇଥିଲା କି? ସଫଳ ନାଇଁ, ଇଏ ଆମର ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଧାରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲା? ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ। କେଉଁ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, 1964 ମସିହା 1975 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଣ ରଖିଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ପୁରା ସେ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜନତା ପୁରା ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ କାହା ଉପରେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ତାପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର 1975 ଲାଗିଲା। 1978 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇକି ହିଁ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ 1978 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ 1978 ମସିହାରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଜନତା ଦଳ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଜନତା ଦଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ। ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମାନିବି? ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଯୋଜନା ମାନିବି ନାହିଁ। କଣ କରିଦେଲେ? 1978 ରୁ 1979 ମାନେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ କାଳ ସେ କଣ କରିଦେଲେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆଉ ବନେଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି। ଯାହାଫଳରେ କଣ ଇଏ ଅଧାରୁ କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବେ ଯେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବା ଯୋଜନା କୋଉଟା? ଆମର ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଧାରୁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ। ତାପରେ ଆମର 6th ଆଉ 7th କଣ ଯେ ସେତିକି କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମର କଣ ମାନେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଆମର କଣ 1979 ରେ ଆସିଲା, 1979 ରେ ଆସିବ, 1984 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆମର ଯିବ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେତେ କଣ ଖାଲି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କଣ ରହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 6th ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1979 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 1984 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। 7th ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, 1984 ରେ ହେଇଥିଲା, ଇଏ 1989 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। କୋଉ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା? 89 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା ଯେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କଣ ଯେ ଯୋଜନା ଅବକାଶ ଆମେ କରିଦେଲେ। ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଜନା ଅବକାଶ କଲେ। କେବେ କଲେ? କେବେ ଯୋଜନା ଅବକାଶ କଲେ ଯେ 1990 ରୁ 1992 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଯେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲାନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଆପଣ ହେତୁ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ହିଁ ଭାରତ ପାଖରେ କଣ ଯେ କେବଳ କଣ 15 ଦିନର ହିଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆମେ ପଛରେ ନୂତନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, LPG
एलपीजी लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ए समय आम लागू करथिले हमर टंका आमे हमर सुना को आमे इंग्लैंड बैंक रे बंधा पकेइरी आमे निजर कोन करथिले जे देश अर्थव्यवस्था को कोन सुदृढ़ करिया पई मिलिगिरी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व रे हम एलपीजी सिस्टम भाते लागू करथिले पैसा नाही तो योजना के तल प्रस्तुत करिवा तेन करिले हम कोन जे 1990 रु 1992 मसिया पर्यंत हमर कोन जे सेकंड टाइम पे मिली कोन थिला योजना अवकाश हमर तापर जेते हम पाखरे पुरा कोन हैला नूतन अर्थव्यवस्था लागू कर सला परे हम पाखरे भरपूर पैसा पळासला सेते बेले हम लागू कले कोन जे हमर पंचवार्षिक योजना पुनी थरा कार्य करे 1992 रु 1997 मसिया पर्यंत हमर कोन आसिला अष्टम पंचवार्षिक योजना आपण पचारिबो अष्टम पंचवार्षिक योजना कार्यकाल केते 1992 रु 1997 मसिया पर्यंत अष्टम पंचवार्षिक योजना कार्यकाल अटे अष्टम पंचवार्षिक योजना रे दारिद्र्य दूरीकरण करिबा नारी मानकर सशक्तिकरण करिबा नियुक्ति सुযোଗ देबा पुष्टिकर खाद्य लोक मान जे परिया पर पहुंचाइबा पिला मान जे परिया पर निशुल्क कोन शिक्षा भी मसल देबा विभिन्न प्रकार हमर सब कोन जे कार्यक्रम जका हम कोन करैतिला एई समय रे हमर नियायिका अष्टम पंचवार्षिक योजना एडी हम कोन जे मिड डे मील एमडीएम जो पिला माने जो मध्याह्न भोजन खाउना हिंदी की ते मध्याह्न भोजन केउ योजना माध्यम रे हम लोग कराइतिला अष्टम पंचवार्षिक योजना मिड डे मील हमर केबे हितिला ना 1995 मसिया रे मिड डे मील योजना कोन हितिला भारत रे लागू होइतिला समस्त के पुष्टिकर खाद्य जे परिया दे जे परिबो सेति प्रति कोन देइतिला गुरुत्व दियाइतिला तापर हमरा असला कोन जे 9 से पंचवार्षिक योजना नवम पंचवार्षिक योजना आर कैसे कले केबे ना ये 1997 रे आरंभ हो जे को बंद जीव 97 रे 2002 मसिया पर्यंत को बंद जीव 2002 मसिया पर्यंत ये हेले एही समय रे ही हमें कोन करथिले शिक्षा को मौलिक अधिकार रे परिणत करथिले समस्त को जे परिया मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जाय परिबो सेति प्रति हम गुरुत्व देथिले एवं एखनी हम कोन करथिले जे हमर कोन करैतिला 6 रु 14 वर्षर प्रत्येक शिशु मान को बाध्यतामूलक शिक्षा देबार कोन योजना करा जाई थिला केउ समय बेलको ना 2002 नवम पंचवार्षिक योजना बेल तापर आसी हमर दशम पंचवार्षिक योजना दशम पंचवार्षिक योजना के होबो ना 2002 रे आरंभ होबो 2007 मसिया पर्यंत हिजिबो 7 मसिया पर्यंत हिजिबो एई समय रे हमर कोन कांग्रेस सरकार आस्थिले एवं देशर उन्नतिकरण करिया पे बिल कोन चेष्टा करथिले ता पर जेते हम योजना से कोन सेते इंपोर्टेंट नै हमें कहि पेरे कोन जे हम पे बिल इंपोर्टेंट अटे 1 रु 5 पर्यंत तापर 6 7 सेते इंपोर्टेंट नै तापर 8 नंबर ता गोटे हमर कोन जे 9 नंबर ता गोटे एटा हमर कोन जे कोन बने एथुर ही हमर अधिक परिमाण कोन जे परीक्षा हमर पछाछि सबुड इंपोर्टेंट 1 रु 5 पर्यंत त आपन को हेतु रखिया पे आपन बाध्य होतंती कोन बने 1 रु 5 त अधिक परिमाण रे कोन जे हमर एग्जाम जा हमर पछाछि तेन लिए आपन जदि कोन से बार असुविधा अछि आपन कमेंट बॉक्स रे बताइ परिबे आ योजना आएगा जदि कोन से प्रॉब्लम जदि आपन परिले तो हुए तबे आपन कोन करि परिबे कमेंट बॉक्स रे आपन कमेंट करिबे आज में एतिकी ताकि नेक्स्ट क्लास में हम देखिबा कोन आउरे कोन नवा चैप्टर रू धरि हम कोन करिबा हम ओरे देखिबा आज में एतिकी जय हिंद।